বেলাই খামানি সিংসা এবং অত্যন্ত দুঃখের বিষয় নরক যতন সাইমান খানা थांनाय 5 तारिख सानदे o masni no asomsa horo romde 7 ta rogo ani logo je incident mani khobor ani Buphayung khorokne ebong ani Bwta khoroksa borong uporo je বিভিন্ন ধরনের দা লাঠা সিলাই রক্ত যে বরংনি উপরে অ্যাটাক খাইমানি খরকটা কাম ইনজুর্ড এবং সিরিয়াস অবস্থায় যতন থেকে কুসুম খাবলে আনি ফায়ুং কুসুম বিশ্বজিৎ দেববর্মা তাও ফানো খুব বিনি সিচুয়েশন হামিয়াকো আবনি এগেনস্ট আদিনো বরগনো আং কুথুইহাই খালাই গাড়ি বক্সাই রহো আবনি ইয়াগুলো आं आरो स्पदो थांका चिरिक लाइमानि खोनावै थाङै नायमानि खुब शोचनीय अवस्था आरो लगे लगे आं प्रशासन आनि कुमारघाट एसडिपिओ এবং ফটিগ্রাই পিএস ন কল খাইকা ইনফর্ম খাইকা বরবো থাং সগৈকা এবং পুলিশ প্রশাসন থাংমানি ইয়াগুলো आरो स्पदो आं थाङै नायनानि हिनै थांका पुलिस न लगे ति ओ जराबो सानानै मुसुनि आफानो मा सासिनाय आनो सुद खायनानि बागै आनो कगै पथारनानि बागै फरक नै हरिपद देबबर्मा एवं चंद्रबैद देबबर्मा एकदम रेडी उंजा आं तो ख्याल करै आनो मुरुगनाय बा आनो पितल आनि P0 आनो नरई आं बानसिका एवं आं आजाराव लगे लगे थानानि जिनि असिबो दं एरपरे बरक मारुगलिया आरपरे के पारान बरक कुबांगमा फाइका जे ओ हातिया तुयै आनो सुद खायनानि बागै रेडी उंनाय आं आफुरबो बरबाबनो साका अबनो असी साहेब अबनो जे थाइजों हातिया तुयना किन्तु आफुर आनो सिस्टेम फुनुका आइन फुनुका एरपरे आं परनको रिटर्न कमप्लेन खाइका किन्तु 3-7 जरा तुई एफआईआर मानि करिब 3-7 जरातै बरनि केबो खरकसाफानो एरेस्ट खाइया पुलिस प्रशासन रो एवं ओ दिन हर आनि बुफायं संनो हॉस्पिटल लास्ट हिने खनावै नायनानि थाङै एलाकानि कुबांमा किसा बरक बा बाइक बाय बाक्सा गाड़ी बाय थांलायखा आ जागावसे वन पुलिस नि बसकांगो हॉस्पिटल नि चिमि बुमां एमन नाके थाना बिसिं हाब्रि पन्तो बुखा बयनि बसारक प्रुफ दङ जे बुजागनाय मनुष पालसं बुओ हिनो इनके बेले वाना मानि सिंसा ओ जराव लय एंड अर्डर बरतो थानावो से बुओय मान हुंगाकै काहाम करं बरगनो चिनि बागै ताम सिकुरतो आबां बेलाई वानाखा 3-7 जराते खरकसाफोनो एरेस्ट हुंगिया एवं बार प्रशासन थेके आनो चाप दी दङ बरक रहदि निने बरक रहदि फरक बुरुय बेलाई वाना मानि सिंसा आबोनि एगेन्स्ट आं दिनै जत लोकरं थाने अबश्य कयदानि मुसुङो केबो वायलेंस ता खालायदि कसang tongbaidi एवं माननीय पुलिस प्रशासन खानिबो एवं नरने मीडिया थ्रू आं माननीय अनुकुति एसपी महोदया एवं कुमारघाट सब डिविजनल पुलिस ऑफिसर माननीय पटिग्राई ओसी साहेब ब्रंनि थानिबो आं एमएसए श्रीनानि मुसुङो जदिও 48 घंटानि बिसिङै इ आसामिनो जदि बर रमिया हिंगाखाय आं पाब्लिकलि आं पाब्लिक रिप्रेजेंटेटिव पाब्लिकलि आं प्रोटेस्ट खायनाय सारा अनुकुति डिस्ट्रिक्ट जत एडिसि एलाका दंमानि लामा कमा
অনির্দিষ্ট কালনি বাগৈ যেসুক আনি সমাধান মাইনাসাক आं abo strike dakoknai এবং যত এলাকানি লুকুরংনো তুই आं abono kora protest khainai এবং आं lama nokhorei protest khainai आं borokno jorariwo 48 hours dora borok nahatung abono daitto hisabai karon ani thai bor आं phone khaikaisu आं khobor dakaisu Romyakhe time ready অনেক লিখা এবছরই নাইবা কখাই যে জাগাও অসিনি বসকাঙ্গা আনো সুদ রিখাইনানি হিনেই এম খাইমানি অসি খুদ দङ ইভেন অসিনো आं সাকা অবনন থাইজুমা হাটিয়া তুই বাসানাই কিন্তু রমিয়া কারণ আওয়ান সুগই মে হতাও খানা ই রাজ্য কোনো ল এন্ড অর্ডার করি ইনে आं খাকলাই কাতাবু চিন্তি প্রাসান বাই কোন ন্যায় বিচার করি অবন তাইবো খা খামানিকো रोगी नायना फायै हर हस्पिटलनि सिमी बयनिबो सासे बुमां थानाव tlangखांगा आबरनो थानाव tlangै सुदा यगिया थाना बिसिं हाबि गुरिउ किन्तु ए पुलिस सप्ताम खला आं बंथानि जवाब सानो এবং 48 ঘন্টাनि बिसिङै जे बरक आनि परिबारनि उपर जे अटैक खालायनाय आनी परिवारनि उपर जे हामला खालायफैनाय एवं आरो जे अग्नाय हिनै थांनायरक आनी थानि रेकर्ड दङ आनो लुकुरक आरो पारानि एलाकारक आंथ पालामाय आन उपर आनी बुफायंनो उपर आनी नग नुखुङो एटाक माने बागै अजराव गोबांमा बर रेकर्ड थाइनारुखा कगदि दिरेनो MDC नो कगदि हिनै थामो अ रेकर्ड दङ एभिडेन्स दङ प्रयोजन आंआबो आं पुरा ओपनलि आं media through आं abon sarok renai ajorao প্রশাসনে দায়ী উংনাই এবং 48 ঘন্টানি বিসিङो যদি এরেস্ট খালাই হাকে প্রশাসনর आं पाब्लिकली एकदम प्रटेस्ट खाइनाय सम्पूर्ण आफ्रुगो प्रशासने दायी उंनाय आं असुनो कक्कसारो खुलुमका जतनो हामबाय।